देखिए, मैं तो खुद ख्वाहिशमंद हूँ कि जो एक करारदाद पंजाब असम्बली ने पास की है उसको भी इस तरमीम का हिस्सा बनाए, और वो तो पीपल एंड स्टेट के कांटेक्ट की बात है। जिस चीज़ में भी कल मैंने कुछ डिटेल्स डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शन से आ रही हैं, कुछ बिलावल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट की सूरत में प्रिंट में मैंने देखा, और फिर कुछ मैंने कल मुतहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों की बात भी सुनी है, कल मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को भी मैंने देखा। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो ला रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। अब तो इट हैज़ टू बी सीन कि क्या थी, मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्या थी। नहीं, देखिए, मैंने कल भी ये कहा कि फॉर्मूला कोई आपको बनाना पड़ेगा। मैं सुबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं चाहता हूँ मोर एम्पावरमेंट, डिवॉल्व्ड एम्पावरमेंट। मेरी जितनी स्ट्रगल है वो आम आदमी तक फाइनेंशियल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, जितनी ग्रास रूट तक ये एम्पावरमेंट जाएगी उतनी बेहतरी आती जाएगी। मैं मरकज़ियत के इस मॉडल पे नाकिद हूँ, मरकज़ियत के मॉडल का कि आप इख्तियारात को एक जगह पे मुज्तमे कर लें, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। और मैं ये पूछने में भी हक बजाने वो हूँ कि 1500 लोग, 1500 पब्लिक ऑफिसेस, हाउ कैन 1500 पब्लिक ऑफिसेस 25 करोड़ लोगों का नज़्म चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आपको ज़्यादा चाहिए। आपको इस पब्लिक सर्विस के लिए इसको ग्रास रूट लेवल तक भेजना पड़ेगा, उनको माली इख्तियारात देने पड़ेंगे, उनको सियासी इख्तियारात देने पड़ेंगे। अब आपने जो भी बात की है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, एक मुश्किल सूरत है। भी मेरे सामने आज से नहीं कई बरसों से ये बात है कि जब पिछला नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ तो उसके बाद उसमें सूबों का कंसेंसस था, तो ये एक मुत्तफिक का, एक मुश्तरका हिकमत अमली डॉक्यूमेंट है जिस पर हम सब मुत्तफिक हैं, और उसमें छेड़छाड़ करना बड़ा ट्रबल्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें ट्रबल्ड होगा। लेकिन अगर लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि वफाक के पास जो पीछे वसाइल रह गए हैं उनके साथ आपकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, डेट सर्विसिंग की कमिटमेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स जिनको आपने पूरा करना है, तो फिर उसमें सूबे कंट्रीब्यूट करना। अगर सूबों के पास लेट्स से आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से 56 रुपये सूबों के पास आ गए हैं, या 44 रुपये वफाक के पास आ गए, और वफाक उसमें से 30 या 35 किसी 3-4 मद में खर्च कर देते हैं और उसके पास डेट सर्विसिंग के लिए नहीं बचता, तो वो फार्मूला डिवाइस करना है ना, तो उस फार्मूले को डिवाइस किया जा सकता है। वो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जिस पर इत्तफाक़ राय फिर नहीं हो सकता। और आप ये देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बड़ी रिजिलियंट है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मे इट बी 1973 डॉक्यूमेंट, यहाँ पर बेशुमार आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी किसी ऐसी कैफियत में गुजरी है, लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर वेरी रिजिलियंट, दे हैव ऑलवेज वाउड फॉर डेमोक्रेसी, और वो जमहूरियत के लिए दोबारा उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट 1973 के आइन की सूरत में दे सकते हैं, फिर 18वीं तरमीम के ज़रिए वो जो कबाहतें इसके अंदर आई थी उनको ख़त्म कर सकते हैं, फिर एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और फिर हम नेशनल फाइनेंस कमीशन पे सारे मुत्तफ़िक हो सकते हैं। इसमें ऐसी सूरत चाहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर दैट, कि जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन हो रहा था तो उसमें बलूचिस्तान के साथ जब उनकी उसकी मालियाती पोजीशन को देखा गया, तो पंजाब ने अपने शेयर में से बलूचिस्तान के लिए किया कि वी आर ब्रदर्स, एंड हमें इसमें से अगर देना भी पड़ता है तो हम देंगे, ताकि ये पीछे कमी बेशी ना रह जाए। तो इसी जज्बे के साथ अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आज भी कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड देन अगेन सेम मैन इज ऑन द स्टीयरिंग, शहबाज साहब, एंड आई एम इन फुल कॉन्फिडेंस ही विल बी एबल टू नेगोशिएट। स्पीकर साहब ये बताइएगा कि
ایک قسم کا 73 کے کنسٹیٹیوشن کے بعد 18th امینڈمنٹ ایک بڑا ٹرن بیک تھا، اور اب 27th امینڈمنٹ بہت بڑا ہی ایک ٹرن بیک آ رہا ہے، جس میں 18th امینڈمنٹ کی کچھ چیزیں زد میں آئیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ تو اپنی پوزیشن کے لحاظ سے آپ ایک ڈیبیٹ کو ایک لیول تک کھول سکتے ہیں اور کھول بھی رہے ہیں، کیا پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں اس وقت جو ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پر ڈیبیٹ سٹارٹ کرنی چاہیے؟ نہیں ایسا میں تو اس کی ضرورت سمجھتا ہوں. میں اس کی ضرورت اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہر صورت ایک وائبل فیڈریشن از امپورٹنٹ اینڈ فیڈرل اسٹرکچر از ایز امپورٹنٹ ایز پروونسز آر. بحث رہی ہے کبھی کسی دور میں کانفیڈریشن ہے کہ فیڈریشن ہے، بحث رہی ہے کہ ون یونٹ ہیں یا پروونسز ہیں. تو یہ باتیں تو آپ کے جیسے میں نے اپنی بچوں کے ساتھ بات کرتے کہا کہ الفاظ پر تشکیل دیے گئے معاشرے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج وفاق کو یہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو نیشنل فائنینس کمیشن کے پچھلے ایوارڈ کے بعد وفاق کے لیے مشکل ہو گئی ہیں، جو یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں. میں نے کیونکہ آپ نے سوال کیے ہے تو اس ہائپوتھیسس پہ میں آئی کین جسٹ سے دیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے کہنے میں یہ آر نہیں ہے. لیکن ابھی مسودہ آنے دیں، دیکھتے ہیں مسودے میں کیا ہے، اس میں کس کس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے. میں تو خواہش مند ہوں کہ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ضرور دیں. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے اور فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اسپائسلی جو سروے میں یہ لائی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبوں پہ جو ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے دوبارہ وفاق ہو جا رہا ہے، پہلے جو آیا اس سے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے صاحب. میں یہ آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. کوئی صوبائی، میں نے کہا کہ میں تو صوبائی پولیٹیکل جو پروونشل پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے اس کے حق میں، فائنینشیل امپاورمنٹ اس کے حق میں، اور پھر صوبوں سے متقاضی ہوں کہ وہ یہ امپاورمنٹ نیچے مقامی حکومتوں کو دیں. میں مرکزیت کے جہاں پر ایک ہی جگہ پر بہت ساری چیزیں مجتمع ہو جائیں اس اختیار کے میں اس کا ناقد ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ پارٹیسپیٹری نیچر ہو گورننس کا، زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. تو اس بنیاد پر میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے تعلیم کے متعلق ہے، میں نے تو آپ کے سامنے ایک ڈسکرپشن ابھی رکھی کہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ آپ میرٹ کی توقع کریں اور ایک بچے پر آپ اوسطاً 50,000 تک خرچ کریں، 30,000 سے لے کر، اور ایک بچے پر صرف $87 سال کا خرچ کریں جو کہ 30,000 پورے سال کا نہیں بنتا. where comes of merit? where do we stand? So اس تضاد کو ختم کرنے کی بات تو ضرور ہو سکتی ہے جو کسی بہتری کی ہو سکتی ہے، لیکن صوبوں کی جو امپاورمنٹ ہے اس پر کوئی سوال اس ترمیم میں نہیں ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس سے صوبوں کی کوئی مالیاتی حیثیت کم ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کہیں پر بحث ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا اس حالت میں وفاق کے اپنے مالی انتظام ان کے بارے میں آپ کو سوچ و فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں تجاویز دی جا سکتی ہیں جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ صوبے ڈیٹ ریٹائرمنٹ پہ اپنا حصہ دیں. زیادہ تفضیلات عدلیہ پہ، لیکن فائل سسٹم جو کہ لاہور میں بھی 6 لاکھ لوگ ہیں جن کو پلاٹ نہیں مل رہا اور وہ فائلیں لے کے بچے کھا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت. دیکھیے اس میں ہمارے ادارے موجود ہیں اور نیب میں نیب کے خلاف رہا ہوں. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ نیب کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک. میں کہتا رہا ہوں کہ نیب ایک کالا قانون ہے. میں کہتا رہا ہوں کہ نیب ایک بدنما داغ ہے. یہ ساری باتیں مجھے آئی ول ناٹ سلیپ اوور مائی ورڈس. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دیز میڈ بی نیب، چاہے پروڈا ہے، ایبڈو ہے، سن 48 سے یہ کہانی شروع ہے اور انکمبنٹ گورنمنٹس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا دھندا ہوتا رہے. لیکن میں اس نیب کے حق میں، یہ جو آج نیب ہے، اس نیب نے اس کا کلچر چینج کیا، اس نیب نے لوگوں کو ریلیف دیے، اس نیب نے ہزاروں افیکٹوز کو جو کہ اسکیمڈ تھے، جن کی حق حلال کی کمائیاں کچھ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پھنس گئی تھیں، کہیں پھنس گئی تھیں، اینڈ دا نیب از ڈوئنگ اے مارولس ورک ایٹ دس ٹائم. اور انہوں نے اس کا پولیٹیکل نیچر چینج کیا. آج کوئی نیب، آج کی حکومت میں نیب کا کوئی سیاسی اصیل نہیں، جہاں پر پورے کے پوری
सियासत नैब की पाबंद सलासल होती थी, वहाँ पर आज एक नहीं है। So this is a huge difference, a marked difference. सर अपोजिशन को ज्यादा इस हवाले से जो आईनी अदालत की जो है उस पर ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं देखिए कामरान, नहीं देखिए नहीं, मैं आई विल टेक इट एज अ लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई बेग लीव। मैं बच्चों के इस प्रोग्राम को ख़राब नहीं करता। देखिए सवाल ये है, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा मुद्दई हूँ। मैं कहता हूँ कि स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेहतर है पार्लियामेंट ना हो। ये 26वीं आईनी तरमीम जो उन्होंने की है, ये उन्होंने वो बोझ तोड़ा है जो एक ऐसी जजमेंट में, जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में अपने आप को खुद लगाने का, हटाने का सारा इख्तियार अपने पास रख लिया था। कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और आइन की वो तशरीह जो उस जजमेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर्स की जजमेंट में थी, दैट वाज नॉट इवन कॉम्प्रीहेंडेबल कि कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी वो कितने साल, 1.5-2 दिहाइयाँ आपकी कमर पर लाद दी गई और ये पार्लियामेंट उसके बोझ के तले दबी रही। फाइनली दे हैव स्टूड अप एंड दे हैव डन द राइट थिंग। बड़ा अच्छा फैसला किया और ये फैसला उनका हमारी उससे पूरी हमायत हासिल है। और पूरी शिद्दत के साथ हम ये बात करेंगे कि नोबडी कुड बी जज ऑफ देयर ओन कॉज। अपने केस में, अपने मुद्दे में, मैं अपने ही मुकदमे में खुद ही जज। जो मुकदमात हैं उसकी इंडिपेंडेंस की बात है, अपॉइंटमेंट की इंडिपेंडेंस की और रिमूवल की इंडिपेंडेंस की बात नहीं है। थैंक यू। साहब ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन बार बार होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इससे दहशत गर्दी बढ़ेगी, मुल्क में अमन अमान ख़राब होगा, मईशत ख़राब होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बातचीत तो हल है और बातचीत उन्हीं लोगों के दरमियान होती है जो बातचीत में यकीन रखते हैं। आज भी दोहा में हमारी बातचीत फिर शुरू हो रही है, लेकिन अगर कोई बातचीत की तरफ आमादा नहीं होगा तो फिर रियासत पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो अपनी हिफाजत करने में जो भी उसको इक़दाम उठाना पड़े वो उठाए। थैंक यू।